मो चैनल को स्वागत। मोर ना श्रेया। मु जने 27 वर्षीय विवाहित महिला। दिने रातिरे मो रूम रे थिबा एसी हठात खराब हेई गला। सकाळ 8टा बेले मो स्वामी एक एसी मेकानिक को फोन करी डाकिले। मेकानिक कहिला जे मु 11टा बेले पहुंचीबी। एहा परे मो स्वामी ऑफिस को चली गले। मु मोर समस्त काम सारी एसी मेकानिक को अपेक्षा कली, किंतु से 11:30 पर्यंत भी आसी नथिले। सेथिपई मु गाधोइबाकू बाथरूम को गली। किछि समय परे मु गाधोई सारी बाथरूम रु बाहरिली। मो रूम रे मिरर सामना रे टावेल पिंधी मु मो देहरे बॉडी लोशन लगौथिली। हठात मते लागिला जेमिति केही जणे मते बाहरु देखुछि। तापरे मु एक नाइट पिंधी रूम बाहर को जाई देखिली जे सेठारे केही नाहंती, किंतु मु देखिली घरर मेन डोर खोला अछि। एक्चुअली जेतेबेले मु गाधोइबाकू जाईथिली कबाट बंद करिबाकू भूली जाईथिली। तापरे मु कबाट पाखकू जाई देखिली जणे 30 किंबा 32 वर्षर लोकटिए सेठारे ठिया होईछि। आउ से मोते देखि हसुथिला। ता हातरे एक टूल बाक्स थिला। मोते लागिला से मो रूम पाखकू जाई मोते देखुथिला। आउ जेतेबेले से जानि पारिला मु आसुछि बोली से जाई भद्रलोक परी बाहरे ठिया हेई गला। तापरे से कहिला, सॉरी मैडम, मोर टिके लेट हेई गला। मु ना राहुल आउ मु तमर एसी रिपेयर करिबा पई आसीछि। तापरे मु तांकू मो रूम भीतर को नै तांकू एसी देखाई देली। से एसी मरामती काम आरंभ कले। किछि समय परे राहुल कहिला, मैडम, एसी रो बाहर डोर रु पानी बाहरुछि। पाइप सहित किछि समस्या अछि, तेनु एक प्लम्बर बाला को डाकिबाकू पड़िबो। मु कहिली, मु को प्लम्बर बाला को जाने नाही। राहुल कहिले, मु जणे प्लम्बर बाला को जानिछि, जदि तुमे कहिबो तांकू डाकी देबी। मु कहिली, ठीक अछि, डाकी दियो। एहा परे से प्लम्बर बाला को फोन करी आसीबाकू कहिथिले। किछि समय परे प्लम्बर बाला पहुंचिला। तांको नाम मुकेश थिला। तापरे उभय राहुल एवं मुकेश तांको कामरे लागि गले। किछि समय परे राहुल मते एसी रो वारंटी कार्ड मागिले। मु मो स्वामी को फोन करी वारंटी कार्ड विषय रे पचारिली। से कहिले जे वारंटी कार्ड आलमारी रो ऊपर डोर रे रखा जाईछि। तापरे मु वारंटी कार्ड बाहर करिबाकू आलमारी पाखकू गली, किंतु मो हाथ ऊपर को पाउ नथिला। सेथिपई मु भाबिली मु राहुल को डाकिबी आउ से एहाकू बाहर करिदेबे। किंतु आलमारी रे किछि सुना गहना आउ किछि इम्पोर्टेंट कागज पत्र थिला। सेथिपई मु निजे बाहर करिबाकू चेष्टा कली। मु एक स्टूल नेई सेठारे रखिली आउ राहुल को स्टूल धरिबाकू कहिली। से स्टूल को धरिले। मु स्टूल ऊपर को चढ़ी वारंटी कार्ड खोजुथिली। हठात स्टूल ऊपरू मो पाद खसी गला एवं मु तळे पड़ी जाउथिला बेले राहुल मते धरिबाकू चेष्टा करिथिले, किंतु से मते धरि पारि नथिले। से मोर नाइट को धरि पकेइथिले। मु तळे पड़ी गली एवं मोर नाइट संपूर्ण चिरी बाहरी गला। मु भितरे ब्रा चढ़ी किछि पिंधि नथिली। मोर पड़िबार शब्द सुनी मुकेश अन्य रूम रु मो पाखकू दौड़ी आसिले। मु दुहिंको सामना रे पूरा नंगला थिली। मते बहुत लाज लागुथिला। सेथिपई मु कांथ आड़कू मुहम बुलेई देली आउ से दुई जनंकू मो बेडरूम रु बाहर को जिबा पई कहिली। राहुल कहिले, मैडम, तमे काहिकी लाज करूछ? मु तुमको एहा आगरू कोन एमिति नंगला देखि नाही कि? जेतेबेले मु प्रथमे आसिली तुमे नंगला होई तम बिया को निज हातरे सलाउथिले परा। जेतेबेले आम दुहे तुम सामनारे अछु तमको निज हातरे सलेइबा कोन दरकार? एहा कही दुहे तांकर पैंट सार्ट खोलिबाकू लागिले। मु बुझिगली जे इए दुई जण आजी मते रेप करिकी छाड़िबे। तथापि मु कहिली, दया करी तुमे दुहे मते छाड़ी दियो। तुमे दुहे मो सहित सेमिति किछि कर नाही। जदि मो स्वामी जानंती से मते घरु बाहर करिदेबे। राहुल कहिला, तुम परी जणे मस्त माइकिना को गेहिबार सुजोग सबु बेले मिले नाही। आउ आजी आमे दुहे एही सुजोग पाइछु। आमे केमिति तमको छाड़ी दबु? जहा भी हेई जाऊ, आजी आमे दुहे तमको टिकिए गेहिबु। तमको गेही आजी आमे आम बांडो को शांति करिबु। एहा कही राहुल आसी मोते किस देबा आरंभ कला एवं मुकेश मोर दुई गोड़ को मेलेई देई मो बिया को चाटिबाकू लागिला। तापरे मुकेश मते ओलटा सुआई देला आउ मो पेट तळे गोटे तकिया रखिला। मु केते रिक्वेस्ट कली मोते छाड़ी दियो, किंतु से दुहे मोर किछि भी कथा सुनु नथिले। आउ मुकेश रो कदली पूरा हाद हेई जाइथिला। से तार 6 इंच कदली को
ମୋ ବିଆରେ ପଛପଟରୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ତା କଦଳୀ ମୋ ବିଆରେ ନ ପଶି ଖସିରି ଗଲା। ମୁକେଶ କହିଲା, ତମ ସ୍ୱାମୀ ବୋଧହୁଏ ଗୋଟେ ମାଇଚିଆ। ସେ ତମ ପରି ଜଣେ ମସ୍ତ ମାଇକିନିଆକୁ ଗେହୁ ନାହିଁ କେମିତି? ଯଦି ସେ ଗେହୁ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ବିଆ ଏତେ ଟାଇଟ୍ କେମିତି ରହିଥାନ୍ତା? ପ୍ରଥମେ ତମର ବିଆକୁ ବଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହି ସେ ମୋର 2 ଗୋଡ଼କୁ ମେଲେଇ ଦେଲେ। ମତେ ବହୁତ କାଟିଲା। ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, ଆହା ଆ ମାଲୋ ଅହା, ଟିକିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ କର। ମୁକେଶ ମୋ କଥା ଶୁଣି କହିଲା, ଏଥିରେ ଆମର ଦୋଷ କଣ? ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋତେ ନ କେହି ତୋ ବିଆକୁ ପୁରା ଟାଇଟ୍ କରି ରଖିଛି, ତେଣୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କହି ମୁକେଶ ମୋ ବିଆରେ ତାର 2 ଆଙ୍ଗୁଳି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା। ଏପଟେ ରାହୁଲ ମୋ 2 ଦୁଧକୁ ଜୋରରେ ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ ମୁକେଶ ତା ଆଙ୍ଗୁଳି ବାହାର କରି ମୋ ବିଆରେ ତାର ମୋଟା ବାଣ୍ଡକୁ ଜୋରରେ ଝଟକା ମାରି ପୂରେଇ ଦେଲା। ମତେ ବହୁତ ଜୋରରେ କାଟିଲା। ମୁଁ ଚିତ୍କାର କଲି, ଆହା ମାଲୋ, ମରିଗଲି ଲୋ। ସେ ତା ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ପେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭର୍ତ୍ତି କରି ମତେ ଗେହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ତା ବାଣ୍ଡଟାକୁ ମୋ ବିଆର ପୁରା ଭିତରକୁ ଠେଲୁଥାଏ, ବାହାର କରୁଥାଏ, ଆଉ ଏମିତି 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋତେ କେହି ଚାଲିଲା। ମୁଁ ଯେତେ ବି ନେହୁରା ହେଲି, ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସେ କିଛି ଶୁଣିଲାନି। ଶେଷରେ ସେ ତାର ଗରମ ଗରମ ରସକୁ ମୋ ବିଆ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ମୁକେଶ ତା ରସ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ରାହୁଲ କହିଲା, ଏଥର ମୋର ଗେହିବା ପାଳି। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ ରାହୁଲ ବି ପୁଣି ଏମିତି ଗେହିବ। ଆଜି ଇଏ 2 ଜଣ ମୋତେ ଗେହି ଗେହି ମୋର ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ କରିଦେବେ। ମୁଁ କହିଲି, ରାହୁଲ ଟିକିଏ ଦେଖିକି ଆରାମରେ କର, ମୋ ବିଆ ଛୋଟ ଅଛି। ସେ ମୋ ପଛକୁ ଗଲା ଆଉ କହିଲା, ତାହେଲେ ତୁ ଘୋଡ଼ି ହେଇଯା, ମୁଁ ତୋତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୋ ପଛରୁ ପେଲିବି। ତା କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ବି ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଲି। ଭାବିଲି ସେ ଧୀରେ କରିବ। ସେ ମୋର 2 ଦୁଧକୁ ଧରି ପଛପଟରୁ ତାର ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ବିଆରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲା, ଆଉ ମୁକେଶ ତାର ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଦେଲା। ରାହୁଲ ପ୍ରଥମେ କିଛି ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗେହିଲା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼େଇଲା ଆଉ ନିର୍ଧୁମ ଗେହି ଚାଲିଲା। ମୁଁ ଖାଲି ଓ ଆକୁ ହଉ ଆ ମା ଲୋ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲି। ଜଣେ ମୋ ପାଟିରେ ଗେହୁଥିଲା ତ ଆଉ ଜଣେ ମୋ ବିଆରେ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗେହିବା ପରେ ଆମର ରସ ଏକାଠି ବାହାରିଗଲା। ଉତ୍ତେଜନାରେ ମୁଁ ମୁକେଶର ବାଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଚୁଚୁମୁଥିଲି। ତା ରସ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଟିରେ ଆଉ ଥରେ ବାହାରିଗଲା। ତାପରେ 2 ଜଣ ଉଠି ଏସି ଠିକ୍ କରିବା ପରେ ଦୁହେଁ ଚାଲିଗଲେ। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଆଉ ଚାଲି ପାରୁ ନଥିଲି। ମୁଁ ସେମିତି ଶୋଇ ରହିଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିବା ପରେ କଣ ହେଲା ମୁଁ ପର ଭିଡିଓ